Praise the Lord. Today I would like to sing this old song in different languages. Let us try in it. Praise the Lord. King of kings and Lord of lords, glory, hallelujah. King of kings and Lord of lords, glory, hallelujah. Jesus, Prince of Peace, glory, hallelujah. Jesus, Prince of Peace, glory, hallelujah. Melech Elohim Adonai, Adonai Tiferet, hallelujah. Melech Elohim Adonai, Adonai Tiferet, hallelujah. Yeshua, Shalom Tiferet, hallelujah. Yeshua, Shalom Tiferet, hallelujah. Arabic. Yesu Rabbu al-Arba Masjid, hallelujah. Yesu Rabb al-Arba Masjid, hallelujah. Rais al-Salam Masjid, hallelujah. Rais al-Salam Masjid, hallelujah. राजाओं का राजा प्रभुओं का प्रभु महिमा, हालेलुया. राजाओं का राजा प्रभुओं का प्रभु महिमा, हालेलुया. यीशु शांति दाता महिमा, हालेलुया. यीशु शांति दाता महिमा, हालेलुया. मलयालम. राजाधिराजन कर्ताधिकर्तन महत्वम, हालेलुया. राजाधिराजन कर्ताधिकर्तन महत्वम, हालेलुया. यीशु समाधान प्रभु महत्वम, हालेलुया. यीशु समाधान प्रभु महत्वम, हालेलुया. తెలుగు. రాజలకు రాజావు ప్రభులకు ప్రభు మహిమ, హల్లెలూయా. రాజలకు రాజు ప్రభులకు ప్రభు మహిమ, హల్లెలూయా. యేసు సమాధానకర్త మహిమ, హల్లెలూయా. యేసు సమాధానకర్త మహిమ, హల్లెలూయా. King of kings and Lord of lords, glory, hallelujah. King of kings and Lord of lords, glory, hallelujah. Jesus, Prince of Peace, glory, hallelujah. Jesus, Prince of Peace, glory, hallelujah. Melech Elohim Adonai, Adonai Tiferet, hallelujah. Melech Elohim Adonai, Adonai Tiferet, hallelujah. Yeshua, Shalom Tiferet, hallelujah. Yeshua, Shalom Tiferet, hallelujah. Yesu Rabb al-Arba Masjid, hallelujah. Yesu Rabb al-Arba Masjid, hallelujah. Rais al-Salam Masjid, hallelujah. Rais al-Salam Masjid, hallelujah. राजाओं का राजा प्रभुओं का प्रभु महिमा, हालेलुया. राजाओं का राजा प्रभुओं का प्रभु महिमा, हालेलुया. यीशु शांति दाता महिमा, हालेलुया. यीशु शांति दाता महिमा, हालेलुया. राजाधिराजन कर्ताधिकर्तन महत्वम, हालेलुया. राजाधिराजन कर्ताधिकर्तन महत्वम, हालेलुया. यीशु समाधान प्रभु महत्वम, हालेलुया. यीशु समाधान प्रभु महत्वम, हालेलुया. राजలకు రాజావు ప్రభులకు ప్రభు మహిమ, హల్లెలూయా. రాజలకు రాజు ప్రభులకు ప్రభు మహిమ, హల్లెలూయా. యేసు సమాధానకర్త మహిమ, హల్లెలూయా. యేసు సమాధానకర్త